Hasa Maleficent channel. I mean 8 channel. No shit, man. Day, may earbuds day. Kuha to kong earbuds sa day. Stay here first. I need my earbuds. Ari, kung ano ang balayaan ang niya, bunga pulbo. Wait lang. Te, saan to, te? Okay na. Okay. Kaya to? Saan ko ilagay? Kahisa yan. Ay, kaysa pala to. This is my dad. Go inside. Naiiba ka sa Yes. Tigkuhan siya ba? Kaniya hasa. Oh? Medusa. Hasa, hold that one. I don't because you are the one doing the I don't know to. Easter Because I'm the only older one to understand. O, diba? Sila naka-costume, ako naka-ganito lang. Ano gagawin ko sa costume? At pala si Hasa, pakita ko sa inyo. Tara! I look like this one. Maya nga. Oy, diri dayo. Asa. Lahat kayo pasok mo. Ay, Maleficent. Coffee, yay. Nagutom ka na. They gave me coffee, yay. Show me. Dai, hindi pantay. Pakpak mo, Dai. Your wings. Food, finally. Sige daw, Dai. Filipino food, finally. Filipino food? Oo. Turuan mo si ano na pag ano ang batigan niya. Bakit lalabas na yan? Mamaya pa. Sabihin ko. Paglabas niya ba? I removed this one. Spinning. Give me that. Watching my back. Help me. Diba? Filipino food. Ang laki-laki ng farm na to. Dito is pwede nyo ding tambayan. Tapos may kitchen. May toilet. Tapos ito madlis ng panglalaki. Tapos andun sila Hasa. Get the sand off of my butt. Get the sand off of my butt. Get the sand off my butt. Nothing na. Oh God. Come on. Basag na yung lens ng camera ko guys. Protector niya. Tapos andun yung swimming pool sa taas. Andun yung playground. Andun si Hasa. Tapos andito ako nakiki-wifi.
Medyo blurred na yung camera ko. Kasi marumi na yung lens. Tatanggalin ko pa eh. Papalitan pa ng bago. Ay nako.